ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ رام نومی کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھدراچلم میں واقع سیتا رام چندرا سوامی مندر میں دی حاضری اور پہلے مرحلے کے تحت 351 کروڑ روپے کی لاگت سے مندر کے ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ افواہوں پر یقین نہ کرے، فیول زیادہ مقدار میں ہے موجود۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے جوائنٹ سیکریٹری CS راجن کا بیان۔ پارٹی بدلنے کے معاملے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد اور کڈیم سری ہری و سنجے کمار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرنے کی دی ہدایت۔ مانسون سیزن کے پیش نظر حیدرآباد پولیس اور GHMC کے درمیان بشیر باغ میں مشترکہ اجلاس، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ 25 اپریل کو نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کا کویتا نے کیا اعلان۔ کہا پارٹی قائم کرنے کا مقصد مسائل کے حل پر توجہ دینا ہے۔ TJA ضلع سنگریڈی کے صدر اور ایکریڈیٹیشن کمیٹی کے رکن محمد صدیق احمد کی ضلع DPRO وجے لکشمی سے ملاقات۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے اکرم اور محمد نعمان رضا کو کر لیا گرفتار، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نام پر عوام کو دے رہے تھے دھوکہ۔ رام نومی کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بھدراچلم میں واقع سری سیتا رام چندرا سوامی مندر میں حاضری دی اور خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پہلے مرحلے میں 351 کروڑ روپے کی لاگت سے مندر کی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ایک اسٹیڈیم میں منعقدہ کلیانم میں شرکت کی اور دیوی دیوتاؤں کو ریشمی کپڑے اور مورتیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے جوائنٹ سیکریٹری CS راجن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور فیول نیوز سے محتاط رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل LPG کی قلت سے متعلق غلط خبروں کے باعث عوام میں بے چینی پیدا ہوئی تھی، تاہم صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ گھبراہٹ میں پیٹرول پمپوں کا رخ نہ کریں، جبکہ حکومت نے ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ فیول نیوز پھیلانے، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ We would like to appeal to all citizens not to believe in rumors and also be very cautious about fake news. Earlier, there were fake news being spread and misinformation and rumors being spread about shortage of cylinders, but thanks to the media and the efforts that we have done, panic booking of cylinders had stopped. But now in the last 2 days, there has been more panic and rumors being created about supply of petrol and diesel. As my colleague had clearly pointed out, there is no shortage of supply of petrol and diesel. There is no need for the citizens to rush and reach the petrol pumps for their supplies. There are efforts being done to spread rumors. Please do not believe in these rumors. We also ask all the state governments to continue their action against anyone trying to spread fake news, misinformation, and also attempts being made by people to either hoard petrol or diesel or engage in black marketing of cylinders. It is very clear that there is no shortage and the supplies are in place, and we all need not panic and reach the petrol pumps or the OMCs for the supply of their cylinders. تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد اور BRS کے 2 ارکان اسمبلی کڈیم سری ہری اور سنجے کمار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مبینہ پارٹی تبدیلی معاملے میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی۔ یہ نوٹس اس وقت جاری کیے گئے جب BRS ارکان نے اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس میں 10 ارکان کے خلاف نااہلی کی درخواست سے مسترد کر دی گئی تھی۔ عدالت نے اس معاملے سے جڑی تمام درخواستوں کو یکجا کرتے ہوئے جامع سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے صنعت نگر علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 6 لاکھ روپے مالیت کے 60 گرام MDMA منشیات ضبط کر لی اور 4 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں 2 کم عمر بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی کمشنر ٹاسک فورس جوبلی ہلز زون اور مقامی پولیس نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان عمر 23 اور 21 سال خود بھی نشہ کرتے تھے اور شہر میں اپنے جاننے والوں کو یہ منشیات فروخت کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ گروہ چنتل علاقے میں کم قیمت پر منشیات حاصل کرتا تھا۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے 2 دن قبل منشیات خرید کر زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 2 سپلائر تاحال مفرور ہے، پولیس ان کی تلاش میں مصروف ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ابنائے ہارمز سے گزرنے والے بھارتی جہازوں کے حوالے سے مسلسل معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ LPG لے جانے والے 4 بھارتی جہاز چند روز قبل بحفاظت ابنائے ہارمز عبور کر کے بھارت پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق بھارت توانائی ضروریات کو پورا کرنے اور جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ممالک سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ We have kept you informed of the ships, the Indian ships which have so far crossed the Strait of Hormuz. We've had 4 ships. They were laden with LPG. They have arrived in India. They safely crossed the Strait of Hormuz few days back. We continue to be in touch with all concerned countries for the safe transit of our ships to meet our energy requirements. As far as there are several questions as to from where we are buying our energy requirements. On that, you are well aware of a broad approach to sourcing our energy needs. It is based on A, our imperative to secure the needs of our people, 1.4 billion people. 2, what are the dynamics in the market? And 3, what is the global situation all? So these 3 issues or conditions are vital for us to take our decisions in regard to sourcing, and it continues to be the case. As far as specific issues where we are buying our oil from, X country, Y country, on those I think it's better that you take your question to the Ministry of Petroleum, because they'll be in a better position to answer. TGA ضلع سنگریڈی صدر اور ایکریڈیشن کمیٹی کے رکن محمد صدیق احمد نے ضلع DPRO وجے لکشمی سے ملاقات کی اور عید الفطر اور اگادی کے موقع پر انہیں دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر TGA کے ریاستی خازن اور ضلع سنگریڈی کے خازن محمد خلیل احمد کے علاوہ دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ان قائدین نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اتحاد اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا۔ رین بازار پولیس نے میر چوک اعتبار چوک میں کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد محمد اکرم اور محمد نعمان رضا کو گرفتار کر لیا، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ لوگ 200 روپے رجسٹریشن فیس لے کر نوجوانوں کو شامل کر لیتے اور پھر 30,000 روپے کے پروڈکٹس خریدوا کر زیادہ منافع کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق کرمن گھاٹ میں اچیورز کلب کے نام پر دفتر چلا کر کئی افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے مرسیڈیز کار، موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر سامان کو ضبط کر لیا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ مانسون سیزن کے پیش نظر حیدرآباد پولیس اور GHMC کے درمیان بشیر باغ میں مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہریوں کو بارش کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے بچانے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ حکام نے ہدایت دی ہے کہ نالوں کی صفائی، پائپ لائن مرمت اور واٹر لاگنگ والے مقامات پر کام فوری شروع کیا جائے۔ ساتھ ہی کھلے مین ہولز کو بند کرنے، فٹ پاتھوں سے تجاوزات ہٹانے اور اسٹریٹ لائٹس کو فعال رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ GHMC نے ہر زون کے لیے 25 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا، جبکہ پولیس نے ٹریفک کنٹرول اور عوام کی حفاظت کو اولین ترجیح دینے کی بات کہی۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کلوا کنٹلا کی کویتا نے اعلان کیا کہ 25 اپریل کو نئی سیاسی جماعت قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جاگرتی جو اب تک ایک سماجی تنظیم تھی، اب سیاسی جماعت کی شکل اختیار کرے گی اور میڈچل میں پارٹی جھنڈا اور ایجنڈا جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے موجودہ حالات میں نئی جماعت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نوجوانوں، خواتین، BC، SC، ST، اقلیتوں، مزدوروں اور کسانوں سے حمایت کی اپیل کی۔ کویتا نے کہا کہ ان کی جماعت کا مقصد ریاست کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل پر توجہ دینا ہے۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ نیا پارٹی بنانے کا مقصد تو تلنگانہ کی حالت کو سدھارنا ہے، وہ الگ بات ہے۔ جو پارٹی میں ہم آلریڈی تھے، اس پارٹی سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، ہم خود بخود باہر نہیں آئے، ہمیں اس پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، لیکن ہم عوام کے درمیان رہنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو سلجھانا بھی چاہتے ہیں۔
एक कमिटमेंट के साथ, एक शिद्दत के साथ तेलंगाना के आवाम के दरमियान में रह के उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा ज़रिया एक मीडियम पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसीलिए एक नया पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना में आ रही है और आप देखिए जिस तरीके से हम माइनॉरिटीज़ के मसाइल को सुलझाते जाएंगे, आप खुद आके बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा డెసిషన్ लिया। నేను ఎవరికి బీ పార్టీ ఉండని చెప్పిన కదా, మేము ఎవరికి బీ పార్టీకి ఉండేటోళ్ళం కాదు. ఫస్ట్ కొత్త పార్టీ ఎవరు పెట్టినా, ఏ రాష్ట్రంలో పెట్టినా, ఈ దేశంలో పెడితే దరిద్రం భావదారిద్ర్యం ఎట్లయిపోయిందంటే వాళ్ళకి బీ పార్టీ వీళ్ళకి బీ పార్టీ అనుడు తప్పితే అట్లేం ఉండదు. మాది నంబర్ 1 పార్టీ అవుతుంది. మీరు చూడండి, డెఫినెట్గా నంబర్ 1 పార్టీ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఈ టీం చూస్తారు కదా, మనంతా మిక్స్, ఓల్డ్ అండ్ యంగ్ మిక్స్ ఉంటుంది. అద్భుతమైనటువంటి విమెన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, మాకు యూత్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. చాలా అద్భుతమైన ఉద్యమాలు చేస్తాం, ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచుతాం. ఫ్యూచర్లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల పార్టిసిపేషన్తో శ్రీరాముడు నవమి రోజు పెట్టడానికి కారణమే అది. శ్రీరాముడు పాపం గుహుని గుండెలకు అత్తుకున్నాడు, ఎంత మంచి మనసు ఆయనది. చిన్న ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా చెప్తే అది ఇని మార్చుకుంటాడు తనంతా. అది ఇని తన సొంత కుటుంబాన్నైనా త్యాగం చేస్తాడు, కానీ ప్రజల్ని గౌరవించినటువంటి వ్యక్తి. అందుకే ఇన్ని వందల ఏళ్ళ తర్వాత, ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయనను తలుచుకుంటున్నాం మనం. సో ఆయన సిద్ధాంతాలు ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని పనిచేస్తాం. ప్రతి ఒక్కరిని, అన్ని వర్గాలని కూడా కలుపుకొని పనిచేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. ఐ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ అవర్ జాబ్. Definitely politics is our job, and politics is not rocket science. Even if it is rocket science, it is an imperative and important thing in our life which cannot be ignored. So we need to learn and understand the rocket science, because politics influences every sector of our life. I appeal to the youngsters of Telangana, please don't lay your hands off and stay away from politics. Get involved in politics, change politics. You have to be inside a political party or inside a political system to change the politics of the state. I am inviting the youngsters of Telangana, please join the Jagruti party. It will be launched on 25th of April, exit 6 on ORR. Munirabad is the place. Morning 8 AM is the time. Please do participate. We will change the future of Telangana. But to change that, we cannot depend on somebody else. We have to get down, feet dirty, hands dirty, build it brick by brick ourselves. So I invite people of Telangana to join hands with me. Thank you. Jai Telangana. जहीराबाद के वार्ड नंबर 8 रामनगर से MIM की काउंसलर सोमना इर्मिया अपने इंतखाबी वादा पूरा करते हुए गरीब लड़कियों की शादी के लिए 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करना शुरू कर दिया। मुस्तहिक ख़ानदानों को इस स्कीम के तहत मदद दी जा रही है। काउंसलर ने कहा कि ये सिर्फ आगाज़ है, आइंदा भी वार्ड की तमाम मुस्तहिक लड़कियों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। साथ ही हुकूमत की तमाम स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश जारी रहेगी। इस मौके पर वार्ड सदर मोहम्मद फैयाज के अलावा दीगर मौजूद थे। నేను AIMIM కౌన్సిలర్ సోని ఇర్మియా మాట్లాడుతున్నాను. నేను రామ్నగర్ కౌన్సిలర్గా మేము గెలుపొందిన తర్వాత ఎలక్షన్స్ కాకముందు ఏదైతే వాగ్దానాలు, పర్సనల్ వాగ్దానాలు మేము ప్రజల ముందు ఉంచామో ఆ యొక్క వాగ్దానాలు మేము నెరవేర్చడానికి అనుదినము సిద్ధంగా ఉన్నాము. నిన్నటి దినాన మా యొక్క రామ్నగర్ కాలనీలో పేద కుటుంబము వివాహం చేసుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు మేము వెళ్ళి వాళ్లకు మా తరఫు నుంచి ఏదైతే మేము వాగ్దానం చేశామో 10,000 రూపాయలు అది మేము అందించడం జరిగింది. ఇది చాలా సంతోషకరం. 10,000 రూపాయలు మేము ఇవ్వడం గొప్ప కాదు, 10,000 రూపాయలతో వాళ్ళ వివాహం జరగదు. కానీ మా వంతు చిన్న సహాయము, చిరు సహాయము నా యొక్క వార్డు సభ్యులకు నేను చేసినట్లయితే అది నాకు ఆశీర్వాదకరము అని మేము గ్రహించాం. ఎందుకంటే మేము ఎన్ని కోట్లు సంపాదించి కూడబెట్టుకున్నా చనిపోయిన తర్వాత 1 రూపాయి కూడా తీసుకొని పోమనే ఒక ఆలోచన నా యొక్క మెదడులో పుట్టినప్పుడు నేను సంపాదించిన దాంట్లో ఒక 10% ప్రజాసేవకు అంకితం చేయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో నేను ముందుకెళ్తున్నాను. అదే కాకుండా నా యొక్క రామ్నగర్ వార్డులో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా అనునిత్యము ఆధారాత్ మేము ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం. నాకు దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. MIM పార్టీ అండదండలతో నేను ముందుకు కొనసాగుతున్నాను. ఎందుకంటే నన్ను ప్రేమించి నన్ను నమ్మి నాకు MIM పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ అత్తర్ సాబ్ నాకు టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళకు చెప్పాను, నేను ప్రజాసేవ చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు, మీరు నన్ను నమ్మినరు. నేను జైరాబాద్లో నంబర్ 1 వార్డుగా నేను తీర్చిదిద్దుతాను,
నాకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు నా పార్టీ నాకు అందిస్తుంది. దేవుడు నాకు తోడున్నాడు. ప్రజల ఆశీర్వాదం నా పక్షం ఉన్నది. నేను అనునిత్యము నా యొక్క వార్డుకు నేను కృషి చేసి వార్డులో 5 సంవత్సరాల లోపు ఏ సమస్యలున్నా మొత్తం తీర్చడానికి నేను ముందడుగు వేస్తానని ఈ యొక్క మీడియా పక్షంగా నేను మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। रामनवमी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में वाक़ सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में दी हाजिरी और पहले मरहले के तहत 351 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। अफवाहों पर यकीन ना करें, फ्यूल ज़्यादा मकदार में है मौजूद। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के जॉइंट सेक्रेटरी CS राजन का बयान। पार्टी बदलने के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद और कडियम श्रीहरि व संजय कुमार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। मानसून सीजन के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस और GHMC के दरमियान बशीर बाग में मुश्तरका इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। 25 अप्रैल को नई सियासी जमात कायम करने का के कविता ने किया ऐलान। कहा पार्टी कायम करने का मकसद मसाइल के हल पर तवज्जो देना है। TJA ज़िला संगारेड्डी के सदर और एक्रेडिटेशन कमेटी के रुकन मोहम्मद सिद्दीक अहमद की ज़िला DPRO विजय लक्ष्मी से मुलाकात। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अकरम और मोहम्मद नोमान रजा को कर लिया गिरफ्तार, जो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर आवाम को दे रहे थे धोखा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।